Zaista izuzetno ukusna salata na pogačicama od parmezana i češnjaka. 150 g parboiled riže oprati. Dodati dvostruko više vode, znači 3 decilitra. 5 g soli. Pričekati da zakuha na laganoj vatri, znači podesiti srednje jaku temperaturu. Kuhati 10 minuta. Maknuti s vatre i ostaviti poklopljeno 10 minuta, da riža upije višak vode, ali i termički obrađuje dalje ispod poklopca. Za to vrijeme skuhati jaja, tvrdo kuhana. Staviti ih u hladnu vodu kako bi se prije ohladila. Riža je sad baš onakva kakva treba biti i kako očekujete. Spremiti u hladnjak da se prije ohladi, ostaviti tako do upotrebe. Koristiti 200 g brašna s kojim raspolažete. Ja sam stavio 60 g tena kukuruznog i 140 g tamnog brašna tip 1600. Na kraju se ispostavilo da je to baš odlična kombinacija. Odvojiti 2 pune male žličice. Jedna mala žlica suhog digo kvasa. Jedna mala žlica šećera. 2 decilitra tople, to jest mlake vode. Ostaviti tako 10 minuta. Opcija ako imate malo muškatnog oraščića. Ako nemate, budite bez brige, svejedno će biti ukusno. 5 g soli. Velika žlica parmezana. Protisnuti ili nasjeckati češanj češnjaka. 1 decilitra bilo kojeg jogurta, tekući ili čvrsti, svejedno je. Meni je pobjeglo malo više, ali biti će ok. Ostaviti 15 do 20 minuta na sobnoj temperaturi, a za to vrijeme 75 g majoneze, 200 g kiselog vrhnja, 2 kisela krastavca, meksički miks povrća iz konzerve, odsjeđena masa je oko 300 g. Emmentaler sir, 100 g, opcija po želji, može i bez sira. Možete i šunku na kockice unutra narezati ako želite malo jaču varijantu. Papar, pola male žličice sušenog kopra, netko kaže mirođije. Opcija ako ga imate, naravno. Riža je sada hladna. Spremiti u hladnjak do upotrebe. Podesiti srednje jaku temperaturu i dobro ugrijati tavu. Vrlo malo ulja. Svaki put premažite nakon svake runde pečenja. Peći 2,5 minute s jedne i 1,5 minutu s druge strane. Ohladiti oko 10 minuta. Po želji ukrasiti maslinom i rukolom.
Ono što ostane salate spremiti u hladnjak i potrošiti u roku 1 dana. Ispod videa u opisu je pisani recept i preporuke za više od 30 video recepata za razne vrste salata.